Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning viewers. Back again with EV News, Saturday 25 November 2023. With me Adam Rizky Fauji and my colleague Ratu Rosidah will accompany you for the next 30 minutes. We will bring you the latest news and trusted with the main news title, namely Protect the Younger Generation from the Dangers of Smoking. 1 in 5 teenagers, all children aged 13 to 17 years, especially in Bandung, Solokan Jeruk village, have smoked without knowing or ignoring the health impact. This situation is worrying. Children and teenagers have easy access to buy cigarettes while buying cigarette is a common thing. Teenagers do not yet understand and realize the long-term impact on health if they become active smokers. Apart from that, the emergence of various types of cigarettes such as electronic cigarette, vapor, liquid has caused an increase in the number of smokers among children and teenagers. In addition, the effect of smoking on children and adolescents involves serious problems such as decreased wound healing processes, respiratory disorders such as asthma, pneumonia, and bronchitis. Cognitive intelligence can also be impaired as a result of smoking, along with an increased risk of respiratory infection. It is not only physical health that is a risk, but also mental and behavioral well-being, including behavioral disorder and middle ear infection. Saying the various dangers of smoking for teenagers, it is important for us to encourage them to abstain from smoking. One important preventive measure is to provide a clear understanding of the dangers of smoking and its impact on health. Fun and informative educational campaigns can increase your awareness about the risks involved. The nicotine in cigarettes causes an addictive effect which causes smokers to become addicted and return to smoking even though they have decided to stop. The potential for returning to smoking is also very high in adolescents, more than 50% for teenagers who have tried to quit smoking and up smoking again. Here I have connect our source, Mr. Dian Nurbara, accompanied by our reporter Ripka Munira. Terima kasih kepada Ratu Rosida dan Adam Rizky di studio. Sekarang saya berada di SMA Negeri 1 Majalaya akan mewawancarai salah satu guru mengenai bahayanya rokok bagi generasi muda. Perkenalkan, saya Ripka Munira, saya perwakilan dari EV News. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Dian Nurbara. Selaku apa Bapak di sekolah ini? Saya sebagai guru PJOK sekaligus staf kesiswaan. Izin mewawancarai mengenai dampaknya perokok bagi remaja. Silakan. Bagaimana tanggapan Bapak jika seorang siswa SMA Negeri 1 Majalaya merokok? Kalau dari pandangan saya, siswa merokok itu nggak baik dari segi kesehatan, kemudian dari segi kepatutan. Yang namanya rokok itu dampaknya negatif lah terhadap siswa. Pertama dari segi kesehatan, nggak bagus untuk paru-parunya. Efeknya emang nggak instan, tapi nanti di kemudian hari efek yang jangka panjangnya yang bahaya tuh. Terus segi kepatutan juga nggak layak lah seorang siswa sudah merokok, apalagi di tengah jam pelajaran. Terlebih di sekolah dilakukannya itu sangat tidak saya tolerir kalau menurut saya. Apa yang Bapak ketahui mengenai dampak bagi siswa yang merokok? Mungkin sama juga ya bagi siswa ataupun siapapun. Saya bukan orang lain yang terkena dampaknya. Paman saya sendiri perokok berat. Beliau merokok dari SMP. Badannya tinggi besar. Tapi di akhir hayat, menjelang akhir hayatnya 6 bulan kurang lebih, tubuhnya mengecil sampai tersisa tulang mungkin ya. Bisa dikatakan seperti itu. Beliau terkena kanker paru. 6 bulan nggak lama prosesnya. 6 bulan terkena langsung qadarullah wafat gitu. Ya efek jangka panjang yang tadi saya bilang di awal,
emang nggak instan. Ketika merokok langsung terkena cancer atau apapun gitu ya. Terus suka banyak celotehan kalau yang merokok itu dalilnya apa, dalihnya banyak. Jadi yang merokok mati, kenapa yang nggak merokok juga mati? Emang, tapi lihat matinya seperti apa? Mati enak atau mati seperti apa gitu. Seperti tadi kasus paman saya, matinya nggak enak kan ya, kanker paru gitu. Qadarullah, meninggal akhirnya. Itu bahaya jangka panjang sih. Kemudian dari apa? Efek ke muka juga gitu, jadi kusam. Kalau anak-anak tuh terkena zat apa yang terkandung dalam rokok, nikotinnya bikin kecanduan gitu, bikin nggak baik untuk pernapasan dan banyak lagi bahaya yang lainnya. Bagaimana cara Bapak agar siswa atau siapapun yang merokok agar tidak mengalami kecanduan? Kalau yang saya lakukan, saya terus mengedukasi gitu. Terlepas dari itu diturut atau tidaknya gitu. Yang terpenting kewajiban saya adalah menyampaikan bahwa rokok itu tidak baik untuk remaja maupun untuk orang tua gitu. Apalagi terlebih untuk anak-anak. Gak baik, gak ada baiknya lah. Bahkan kalau misalnya teman-teman baca gitu, di kemasannya juga udah dituliskan bahaya merokok itu apa. Manfaatnya kan nggak dituliskan di sana gitu. Cuman sayang literasi kita tuh ya gitulah, abai terhadap apa yang disampaikan di sana. Maka jelas-jelas merokok membunuhmu kan slogannya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih informasinya dan edukasinya mengenai merokok. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya Ripka Munira dari EV News melaporkan. Lack of understanding regarding the dangers of e-cigarette and misleading advertising have encouraged many children and teenagers to use this type of cigarette. It is important to know that cigarette, regardless of the type or process it, have the same health risks. Several studies have shown that e-cigarettes contain nicotine and other chemicals that are toxic and trigger carcinogenic. Effort to educate about the dangers of smoking as early as possible need to instill an understanding regarding the dangers of smoking for children, the chemical content and the negative impact both health and economic due to smoking, because most teenagers smoke because they follow along. Temptation from friends, the influence of social media and advertising. That's the news for this morning. Follow the next update on EV News in the next hour. I'm Adam Rizky Fauji and my colleague Ratu Rosida. Good morning and see you.